Naik
ke dia menghadap. Maju, maju, maju. Maju, maju. Menghadap ke dia, sadayana menghadap dah. تختلفوا السبعة طباق بهم موكب كنت فيه صاحب شاوعا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم masjid ke dia ke atas, laki-laki mangga merapat. takun lama بالإضافة نوديت بالرفع لا المفرد العالمين ما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسير صل وسلم عليه
Amen.
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزوره يا رب دوشنا بنوره يا رب حفظانك وأمانك يا رب واسقنا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حطنا بالسعادة يا رب واصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مؤذي يا رب نخدم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه
عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلالى سنا صلى الله على يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا tarik sadayana ayo papager merapat laki-laki merapat ke dia sadayana أشرق الكون وابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد sadayana mendekat supaya berkahna leuwih ageung udruku ahlal mazani fawazarun yumni gharrad wassadi'u bijamarin في الحسن تفرع يا حبيب بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد
صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah wa salamah wa sa'adah wa karamah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala nabiyir rahmah sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, ahli pengajian Majelis Ta'lim Bersatu, yang mana di majelis yang agung ini berkumpul hamba-hamba Allah yang beriman dari berbagai elemen, dari tingkatan ulama, dari tingkatan santri, dari pelajar, akademisi, pengusaha, keluarga besar ormas, LSM, dan juga pemerintah, wartawan, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, keluarga besar masjid dan majelis-majelis ta'lim dari berbagai daerah, dan juga yang menyimak tentunya jauh lebih banyak daripada yang hadir secara offline, yang hadir secara online di berbagai provinsi, di berbagai negara, yang menyimak acara yang agung dengan niat yang sama, niat mencari ilmu Allah, niat berzikir bersama, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengagungkan maulidnya beliau, diisrakan, dimi'rajkannya beliau, mengagungkan urusan salat, dan juga mengagungkan bulan Rajab, ditambah lagi malam Jumat, mengagungkan malam Jumat dan harinya, ditambah lagi masjid ini, mengagungkan masjid yang diagungkan oleh Allah. Dan kita bersama-sama kumpul dalam rangka mensyukuri segenap nikmat yang Allah hujankan kepada kita, yang tak terhitung, yang sangat melimpah, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya umat Islam, khususnya umat Islam bangsa Indonesia.
kita mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar daripada yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita muslim yang lain. Dari berbagai sisi, ini yang harus kita syukuri bersama. Alhamdulillah, alhamdulillah malam ini ditambah lagi bahwa kita mendapatkan anugerah yang mendadak dalam waktu yang singkat. Qadarullah, Allah hadirkan matahari petunjuk dari negeri Yaman, dari Tarim, dari Hadramaut. Dua ulama, beliau sebagai da'i internasional, dan sangat banyak sekali yang sudah memeluk Islam dengan sebab beliau, terutama di negara Afrika. Beliau biasa berdakwah di sana, dan sekarang ini beliau itu maksudnya mau berdakwah di sana. Namun sekarang qadarullah di Afrika sedang memanas, keamanan tidak terjamin. Lalu ada perintah dari Al-Habib Umar bin Hafidh agar masuk ke Indonesia, dan alhamdulillah beliau sudah mengisi di pesantren Asy-Syifa Al-Mahmudiyah malam Kamis ya kemarin, dan juga sudah mengisi acara daurah, dan acara daurah ini belum selesai sampai besok dengan para santri-santri, daurah ilmiah. Dan beliau ini adalah sebagai penggerak dakwah Islam di berbagai negara, dan beliau juga sebagai pengarang kitab. Yang pertama yang ada di paling dekat sebelah kanan Abuya, beliau adalah bernama Al-Alim Al-Fadil Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddar, hafizahullahu ta'ala wara'ah. Lalu yang kedua sebelah beliau, adik kandung beliau Al-Alim Al-Fadil adalah Al-Habib Thaha bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddar, hafizahullahu ta'ala wara'ah. Nah, beliau berdua ini adalah cucu daripada gurunya para ulama di Yaman, bahkan dari berbagai daerah termasuk ulama-ulama di Nusantara adalah Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Dan Al-Habib Muhammad Al-Haddar ini gurunya Al-Habib Umar bin Hafidh, sekaligus mertua beliau. Jadi ayah beliau ini kakak dari istrinya Al-Habib Umar bin Hafidh ya. Al-Habib Umar bin Hafidh dulu sudah pernah di sini ya. Nah, alhamdulillah sekarang ya, beliau berdua hadir di tengah-tengah kita semuanya. Sungguh anugerah yang luar biasa bahwa majelis ini dihadiri oleh para ulama, bahkan ulamanya juga diantaranya adalah dari kalangan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya dzurriyyah Rasul, ya ulama ya, dan tidak diragukan lagi keilmuannya. Dan beliau sebagai da'i yang melanglang ke berbagai negara, dan dakwahnya begitu diterima oleh umat Islam di berbagai negara. Alhamdulillah, kita doakan beliau-beliau ini dan para ulama-ulama kita, para habaib kita, semoga selalu oleh Allah Ta'ala dijaga dari segala kejelekan zahir dan batin, dijauhkan dari segala musibah dan fitnah, dijauhkan dari segala penyakit dan wabah, dijauhkan dari segala kejahatan makhluk yang jahat, dan dilancarkan segala urusannya, dikasih kekuatan kegagahan di dalam mensyiarkan Islam ini, mensyiarkan agama yang agung ini, menabur ilmu Allah
yang maha agung, menabur rahmat dan keberkahan dan cahaya dan asrar ke seluruh umat manusia. Alhamdulillah kita di Sumedang saat ini alhamdulillah mendapatkan berkah dari beliau-beliau, bahkan di Indonesia, dan kita memohon kepada beliau-beliau agar mendoakan kita, agar mendoakan bangsa Indonesia ini, agar mendoakan seluruh pemerintahan Indonesia ini dan juga bangsanya, agar semuanya dijaga oleh Allah dari segala kejelekan, dari segala kerusakan, dari perpecahan, dan juga dari pertempuran, dari ketidakamanan, ketidaknyamanan. Semoga bangsa Indonesia dikasih hidayah semuanya oleh Allah kepada segala hal yang Allah cintai dan yang Allah ridhai, dan semoga semuanya oleh Allah dilimpahi rahmat dan keberkahan, dilimpahi rizki yang hissi, yang ma'nawi, dan kenikmatan zahir dan batin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bangsa ini sebagai bangsa ahli surganya Allah, ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan dari dunia sampai akhirat. Dan semoga semuanya, baik pemerintahannya maupun bangsanya, mendapatkan ampunan Allah semuanya dari segala kesalahan-kesalahannya, dan ditutup semua aib-aibnya, dan segala yang dicita-citakan oleh kita, oleh bangsa kita, oleh pemerintah kita, dari segala kebaikan dunia, kebaikan akhirat, semoga dikabul oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan di akhir hayat semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, bahagia kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Buya, mohon maaf kepada para jamaah, sudah beberapa malam Jumat ya rutinan di sini Buya tidak bisa hadir, dan Buya sudah mewakilkan kepada Ananda, yaitu Dan Idris, tapi Dan Idris hianat ini ya. Nah, karena seringkali begitu ditelepon nggak ada katanya, ya telepon nggak ada, ya akhirnya Buya turun lagi ya. Alhamdulillah, kita kompakan lagi semuanya ya, insyaallah nanti di majelis yang akan datang lebih kompak lagi. Maulidnya insyaallah dengan Buya nanti mah ya, bersama-sama semuanya kompak. Nah, alhamdulillah kita sekarang akan mendapatkan ilmu, nasihat, arahan-arahan, dan saling doa dari ulama-ulama kita yang kita cintai ya. Mari kita sama-sama menyiapkan hati yang bersih ya, dan juga pendengaran kita betul-betul dipusatkan ya, difokuskan ya, dan betul-betul kita bisa memahami daripada kandungan apa yang dikatakan oleh beliau-beliau. Nah, dan dia meminta kepada Ananda dan Idris agar menerjemahkan ceramah dari beliau. Ya Sayyidi, هذا هؤلاء يعني من أهل مجالسنا في كل شهر مرتين، يعني في كل جمعة يعني. هنا يعني اجتمع من أنواع، يعني أنواع ناس، يعني من حكومة، من عسكري وبوليس وجميع أصحاب الأحزاب هكذا، ويعني وأكاديميسي يعني وطلبة يعني في من مدارس الحكومة. نعم، الحمد لله الحمد لله، يعني رجال ونساء الحمد لله. حتى الآن يمكن من سنة 2000 ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله نعمل المولد الحمد لله، يعني والصلاة والسلام على النبي وقصيدة البردة وغير ذلك الحمد لله. نحن نطلب يعني منكم أولا يعني الإرشادات والنصائح والعلوم
وثانيا الدعاء لنا ولأهل شعبنا إندونيسيا، الحكومة ولأهل شعبنا كلهم للأمان والسلام والسعادة والكرامة، يعني على ما نحب وعلى ما تحبون في دنيانا وأخرانا. لكن سامحونا عن يعني عن الموجود هكذا، يعني هذا مجلسنا. Baik. Sekarang kita akan mendengarkan pertama daripada Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Habib Taha. Al-Habib Taha dulu adik daripada Al-Habib Muhammad. Al-Habib Taha bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddar. Falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. أولا نشكر المولى سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم على ذكره وذكر النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وعلى محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس المبارك، في هذه الليلة المباركة، في هذا المكان الطاهر ما شاء الله تجمعت، وفي هذا الشهر المبارك. هذه نعمة إثر نعمة إثر نعمة، وذلكم فضل من الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نشكر المولى سبحانه وتعالى على هذه النعمة. Alhamdulillah, Alhamdulillah bin Muhammad bin Abdullah Haddad, beliau menyampaikan kepada kita, membuka nasihatnya dengan baca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sirat salawat fatih. Kemudian kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, pertama-tama harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita untuk berzikir kepada Allah, untuk berzikir kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula kita diberikan kesempatan oleh Allah agar bisa mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula kita bisa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis ini adalah majelis yang luar biasa di malam Jumat yang luar biasa di bulan Rajab yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. ما شاء الله في مثل هذه الأيام في أواخر هذا الشهر تحديدا يصادف معنا ذكرى حادثة الإسراء والمعراج، وهذه المعجزة الكبيرة التي أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واختصه الله من بين جميع الأنبياء وجميع الخلق صلى الله عليه وسلم، فعرج به سبحانه وتعالى وأسرى به وأثبتها في القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولهذا يقول الحق سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله. قال أهل التفسير أي ذكرهم بالنعم التي حدثت لهم في مثل هذه الأيام. فقد قال الإمام النووي رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بثلاثة أشياء. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أكرمه أن فرض عليه صلاة واختصه بجمع الصلوات الخمس. والشيء الثاني أن الله أكرمه بخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. والشيء الثالث أن الله أكرمه وفادة النبي صلى الله عليه وسلم أن غفر لأمته من لم يشرك منهم بالله شيئا. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita bahwa kita semuanya harus mengingat di hari-hari yang sangat luar biasa ini, di mana di hari-hari sekarang di bulan yang mulia ini kita semuanya bisa memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Isra dan Mi'raj yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita
melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Dzakirhum bi ayyamillah." Ingatkanlah oleh engkau wahai kekasihku Muhammad kepada umat-umatmu agar mereka mengingat hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau yang dimaksud dengan hari-hari di sini adalah hari-hari di mana di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada semua hamba-hambanya, di antaranya di bulan ini hari di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan. Kemudian Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj. Ada 3 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mempardukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu, dan itu merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan penutup dari surat Al-Baqarah, di mana Allah turunkan ini dari kanzul arsi, dari simpanan ars Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, kata Imam Nawawi, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa saja di antara umat Nabi yang meninggal dalam keadaan tidak memusyrikan Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah ampuni dosanya. قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بالمعراج لأجل يسلي عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حدث له من وفاة السيدة خديجة وفاة عمه أبو طالب، وكذلك مما حدث له في الطائف من الرجم، فتكدر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قلبه، فأعري به صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الحبيب علوي بن شهاب رضي الله عنه ونفعنا به، قال أنه في المعراج عندما خاطب ربه سبحانه وتعالى حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من اللذة والطمأنينة والسرور والفرح ما لا يخطر على بال، فكان لا يريد مغادرة تلك الحضرة، فخاطبه الحق سبحانه وتعالى فقال: يا محمد، هذه اللذة والطمأنينة التي وجدتها الآن أجعلها لك في الصلاة، فلهذا فرضت عليه الصلاة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول: أرحنا بها يا بلال sallallahu alaihi wa ala alihi. Kemudian beliau katakan bahwa para ahli ilmu menceritakan tentang asal mula terjadinya Isra Mi'raj. Di antara yang menjadi sebab itu adalah merupakan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen menghibur hati kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelum terjadi Isra Mi'raj di dalam sirah diceritakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh ayah angkatnya, yakni uangnya tercinta, yaitu Sayyidina Abu Talib. Kemudian tidak lama disusul lagi oleh istrinya tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Sungguh sedih hati Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur hati kekasihnya, sehingga Allah panggil kekasihnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi merasakan kelezatan yang luar biasa di dalam hatinya. Hadirlah ketenangan yang sungguh luar biasa yang Nabi rasakan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala berkata kepada Nabi: "Ya Muhammad, ketenangan yang engkau rasakan saat ini aku jadikan ketenangan tersebut berada di dalam salat. Maka siapapun yang ingin mendapatkan ketenangan tersebut, maka hendaknya menjaga salatnya." Dan sehingga melalui inilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Telah dijadikan penyejuk mataku berada di dalam salat." يقول السيد الحبيب محمد بن علوي المالكي رحمه الله، قال أن الحكمة من عروجه صلى الله عليه وسلم وفرض الصلاة عليه في ليلة المعراج بالذات، قال أنه عندما صعد صلى الله عليه وسلم فرأى الملائكة، رأى منهم القائم يصلي فلا يقعد، ورأى منهم الراكع فلا يسجد، ورأى منهم المساجد فلا يقوم، ورأى منهم القاعد فلا يجلس فلا يقوم، إلى غير ذلك. فرأى هذه التنقلات فجمعها الله سبحانه وتعالى كلها لنبيه صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة إكراما له صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولهذا يقول الإمام الحبيب عبد الله بن محسن العطاس رضي الله عنه، قال أن أكثر فتح العلويين الفتح عليهم يكون في الصلاة وراثة من جدهم صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولا شك أن المنتسبين إلى طريقها العلوية والمحبين لهم والتالين لأورادهم لا شك أنهم يحصل لهم نفس الأمر، وما في ذلك شك إكراما، لأنهم يقولوا سلفنا رضوان الله عليهم: من قرأ أورادنا فله ما لنا وعليه ما علينا.
Kemudian berkata Habib Muhammad Al-Makki radhiyallahu anhu, di antara hikmah terjadi di dalam hikmah yang kita bisa petik di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diisrakan, dimi'rajkan, Nabi besar Muhammad melihat apa yang dilakukan oleh para malaikat. Nabi melihat ada malaikat yang sedang ruku dan ruku selamanya. Kemudian Nabi melihat ada malaikat yang sujud dalam keadaan sujud selamanya. Melihat malaikat dalam keadaan duduk selamanya, tidak berubah dari tempatnya. Kemudian berbagai malaikat berada dalam posisi tersebut. Allah Subhanahu wa taala pengen memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh malaikat, persatunya Allah jadikan semuanya di dalam satu gerakan, satu rakaat salat. Itu merupakan kehususian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas beliau menjelaskan bahwa kebanyakan terbukanya futuh bagi Sadah Ba'alawi itu kebanyakan terbukanya melalui salat. Dan begitu pula bagi siapapun yang merasa dinisbatkan kepada para Sadah Ali Ba'alawi, siapapun yang merasa ada di hatinya cinta kepada Sadah Ali Ba'alawi, kemudian menjaga salatnya, maka akan terhasilkan bagi mereka apa yang terhasilkan dari Sadah Ali Ba'alawi. نحن ما شاء الله اجتمعنا وإياكم في هذا المكان الشريف وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان الطاهر. اجتمعنا لأجل استبداد العطاء الرباني والمدد النبوي من الحق سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ونتعرض لنفحات الله كما إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يقول وذكرهم بأيام الله بالنعم التي حصلت لهم في مثل هذه الأيام، وهذه من أعظم النعم أن الله أكرم نبينا بليلة المعراج، فهي في حقه صلى الله عليه وسلم أعظم ليلة على الإطلاق، ليلة المعراج. وأما في حق أمته فأعظم ليلة على الإطلاق هي ليلة مولده صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بل حتى أفضل من ليلة القدر، لأنه هو أصل كل نعمة صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فلولاه صلى الله عليه وسلم لما عرفنا الصلاة ولا ما عرفنا الصيام ولا ما عرفنا الحج ولا ما عرفنا حتى القرآن. قال الله سبحانه وتعالى فإنما يسرناه بلسانك. يقول بعض أهل العلم أن القرآن كلام كبير، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به لما استطعنا أن ننطق به صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فلهذا يسره الله بلسان نبيه. يقول بعض أهل العلم الإمام البكري وغيره ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وطاها المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل، واسطة فيها وأصل لها يعرف هذا كل من يعقل، فلذ به من كل ما تشتكي فهو الشفيع دائما يقبل صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Kemudian beliau katakan kita semuanya berkumpul di majlis pada malam ini tiada lain agar kita mempersiapkan diri untuk menerima asrar rabbani dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk menerima asrar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan melalui hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya di hari-hari sehari kalian terdapat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ajukanlah diri kalian untuk mendapatkan anugerah itu. Dan kita semuanya datang ke majelis ini di antaranya untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam diisrakan dan dimi'rajkan. Berbicara tentang malam yang paling besar istimewa bagi Nabi adalah malam diisrakan dimi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika berbicara malam yang paling istimewa bagi umat Nabi bukan malam Isra Mi'raj, tapi malam dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya kalau seandainya bukan karena Nabi, kalau seandainya Nabi tadi dilahirkan, kita tidak akan tahu apa itu salat. Kalau seandainya bukan karena Nabi, kita tidak akan tahu apa itu haji. Kalau seandainya bukan karena Nabi, kita tidak akan tahu apa itu zakat. Dan karena Nabi, kita semuanya bisa membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innama yassarnahu bilisanik. Tiada lain kita gampangkan ini Al-Quran, ini firman Allah dengan sebab lisanmu wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Quran adalah firman Allah, tentunya berat bagi kita. Kalau seandainya Nabi besar Muhammad SAW tidak melantunkan Al-Quran dengan lisannya, maka tidak akan ada yang mampu satu orang pun untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. أكرمنا الله وإياكم بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ولم يجمعها لنبي غيره، بل وأكرمه الله بليلة القدر عندما حزن صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل لم يضع السيف عن عاتقه 1000 شهر، فأكرمه الله بليلة القدر فقال ليلة القدر خير من 1000 شهر. كل ذلك إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. جعل أمته خير الأمم وآخر الأمم، وجعل أعمارهم أقصر أعمارا وأكثر أجرا، وجعلهم أكثر من يدخلون الجنة، بل وأول من يدخلون الجنة، وجعل صفوف أهل الجنة 120 80 من هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك الإكرام والعطاء الكبير الرباني إنما هو إكرام لنبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وهذا العطاء الرباني الذي أكرم الله به النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من أصل النعمة التي هي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي وجود النبي صلى الله عليه وسلم وبروزه. بل قال بعض أهل العلم أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان هي نعمة الإيجاد ثم نعمة الإمداد، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم واسطة بين الحق وبين الخلق من جهة الإيجاد ومن جهة الإمداد. أما من جهة الإيجاد فلولا النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الكون ومن في الكون وما في الكون، لولاك ما خلقت شمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم. وأما من جهة الإمداد أن الله سبحانه وتعالى يمد نبيه صلى الله عليه وسلم من العطاء والإكرام والمنح والخلع ما نعلم وما لا نعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمد الكون وأمته بالخصوص صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ومن هنا يجب أن نفهم قوله سبحانه وتعالى حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ويقول سبحانه وتعالى ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك يا محمد معيلا لأمتك فأغناك لتغنيهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Kemudian beliau katakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita agar menjadikan kita daripada golongan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni umat yang sejati yang betul-betul diaku oleh Rasulnya, di mana ketahuilah oleh kita merupakan karunia yang luar biasa. Kita semuanya diberikan nikmat salat 5 waktu, di mana salat 5 waktu ini tidak Allah berikan kepada umat selainnya. Kemudian kita semuanya selaku umatnya pula diberikan karunia Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Diceritakan asbab nuzul ini surat Lailatul Qadar, ada Bani Israel yang mana dia berperang selama 1000 bulan, tidak pernah meletakkan pedangnya, setiap hari dia berjihad fisabilillah. Kemudian umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita tersebut, mereka ghirah, pengen tertarik, namun apa daya umur yang tidak bisa menggapainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjawab keinginan mereka dengan menurunkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kemudian umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah kita, adalah umat yang paling pertama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah dahulukan di dalam segala halnya, di mana semua umat tidak akan bisa masuk surga tanpa didahului dulu oleh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan nikmat yang terbesar itu ada dua macam, ada nikmatul ijad, ada nikmatul imdad, dan semuanya melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan nikmatul ijad? Yang artinya nikmat dengan diwujudkan, melalui diwujudkan, yakni kalau seandainya tanpa diwujudkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akan tercipta di muka bumi? Matahari pun tidak akan diciptakan oleh Allah, bulan tidak akan diciptakan oleh Allah, apapun surga neraka tidak akan diciptakan oleh Allah kalau seandainya bukan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmatul imdad adalah berbagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dari berbagai halnya, entah itu dari nikmat dunianya atau nikmat akhiratnya, semuanya sampai kepada hamba Allah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula dalam Al-Qur'an, cukuplah bagi kita selaku orang mukmin apa Allah berikut Rasulnya.
Cukuplah bagi kita, bagi orang mukmin, Allah berikut Rasulnya. Kenapa? Karena Rasulnya adalah sumber nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pula Nabi besar Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, Allahumul mu'ti wa ana al-ghasib. Allah yang memberikan nikmat dan saya yang membagikannya. فهذا معنى من معاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يصلي على النبي أن يمده بالعطاء والإمدادات والخلع، ولن يتأتى لنا أن نكتبس من ذلكم العطاء إلا إذا فعلنا ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى من كثرة الصلاة على نبيه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولهذا اجتمعنا في هذا المجلس لنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونستمدد من العطاء الرباني والمدد النبوي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، الذي هو صلى الله عليه وسلم يمد الكون، والتقرب من الحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله والامتثال لأمر ربنا سبحانه وتعالى. يقول فالذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وفي الآية الأخرى يقول تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي بمعنى تبجلوه وتعظموه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فهذا أمر صريح من الحق سبحانه وتعالى أن نجتمع ونعظم أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا كنا به وسعدنا به وفزنا به صلى الله عليه وسلم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فالحمد لله على الانتساب لهذا النبي الكريم القائل أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Kemudian beliau jelaskan bahwa pengagungan kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu makna dari bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya berkumpul pada malam hari ini untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana melalui salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan karunia kepada semua ciptaannya, bukan hanya kepada semuanya, bahkan kepada semua ciptaannya. Maka bagi siapapun yang ingin mendapatkan asrar dan madad dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dan di mana yang mengikuti cahaya, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui salawat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui salat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. وخلاصة القول أننا اجتمعنا لتوثيق علاقتنا وارتباطنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم وتقوية محبتنا له صلى الله عليه وسلم، وذلكم عبر قراءة سيرته والتعرف به عن كثب صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة عليه وعلى آله. فهنيئا لقلب تعلق بهذا الحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله، دعا إلى الله. فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فنحث أنفسنا وإياكم على كثرة الصلاة عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وعلى إشغال أنفسنا بما يقربنا إليه صلى الله عليه وسلم وبما يدخل السرور على قلبه مننا صلى الله عليه وسلم. فكل الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فالأعمال كلها تعرض على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تكون من أهل الصفوف الأولى ممن يدخل السرور على قلبه فأكثر من الصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وسلم، واشتغل بأن تدخل السرور على قلبه، بمعنى أن تسعى في خدمته وفي خدمة أمته وفي التبليغ عنه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. ونختم بالدعاء ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك في هذا الجمع العظيم وفي القائمين على هذا الجمع العظيم. وجزا الله الشيخ محي الدين خير والقائمين على هذا المجلس خير الجزاء عنا وعنكم وعن جميع المسلمين، وأن يبارك فينا بركة لا انتهاء لها، وأن يحفظ البلد هذا وسائر بلدان المسلمين، يحفظهم حكومة وشعبا وقيادة ومواطنين. جعلنا وإياهم من الصالحين المصلحين لأمة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ونجعل هذا البلد آمنا رخاء سرمدا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين
المسلمين، وأن يرد كيد المعتدين والباغين والظالمين في نحورهم، وأن يصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن يعجل بهلاك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن يرحم أمة سيدنا محمد ويصلح أمة سيدنا محمد وينصر أمة سيدنا محمد ويفرج عن أمة سيدنا محمد، وأن يجعلنا وإياكم من خواص أمة سيدنا محمد المكرمين، وأن يجعل لنا عناية خاصة ومدد خاص ونظر خاص من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ونسأله سبحانه وتعالى يا رب نسألك في هذا المجلس المبارك وفي مقامنا هذا لنا ولأحبابنا والحاضرين بالخصوص ولأمة محمد أجمعين من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau sebelumnya mengutip tentang qasidah dari Burdah, qasidah Burdah Al-Imam Busiri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dikatakan dalam Burdah, busyra lana, beruntunglah bagi kita wahai umat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan oleh Allah perhatian yang tidak akan terputus sama sekali. Ketika Allah memanggil kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi akramir rusli kun akramal umami, ketahuilah karena kita memiliki rasul terbaik, kita pula terbawa menjadi umat yang terbaik. Kemudian beliau katakan pula kita semuanya berkumpul pada malam hari ini di antaranya untuk menguatkan hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara, dengan cara kita membaca dan mempelajari bagaimana sepak terjangnya, bagaimana kehidupannya, dan di antaranya pula dengan melalui salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah bagi suatu hati yang di dalamnya terdapat kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busiri beliau mengatakan di dalam burdahnya, da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak umat-umatnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang berpegang teguh dengan ajakan dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustamsikuna bihablin ghairi munqasimi, maka dia telah berpegang teguh dengan tali ikatan yang tidak akan terputus sama sekali. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia bisa mengamal amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita pengen termasuk daripada golongan yang pertama, sadril ula, berada di golongan yang pertama di belakang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah orang yang mengikuti ajarannya dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menutup dengan doa yang tadi. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, bahagia, Alhamdulillah, Masya Allah, ilmu yang dicurahkan ya melalui lisan dari seorang alim Al-Fadil Al-Habib Toha bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddar, jazahullahu khairan jazaa anna wa anil muslimina ajmain khaira. Ini mah tambahan tadi yang terlewat dalam terjemah, tambahan aja ya. Yang pertama adalah makna wadzakirhum bi ayyamillah, itu Allah kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, Allah pada Nabi Musa agar mengingatkan kepada kaumnya kepada nikmat-nikmat Allah, hari-hari di mana di hari-hari tersebut Allah hujankan nikmat ya, ayatnya yang sering dibacakan, walaqad arsalna Musa biayatina, nah ila akhir ayat. Yang kedua, tadi ada yang belum keterjemahkan daripada ma arsalar rahmanu au yursilu, bahwa kedudukan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan sebagai satu-satunya pintu di alam ini, satu-satunya pintu ya, dimana satu-satunya pintu itu adalah kebaikan dari Allah ke makhluk melalui Kangjeng Nabi Muhammad. Nanti amal soleh makhluk, iman Islam makhluk, sampai nanya kepada Allah melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rahmat yang Allah sebarluaskan kepada makhluk melalui Sayyiduna wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada tadi yang terlewat sedikit tentang busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Kita harus bahagia, ya, harus bahagia, harus bersyukur kepada Allah bahwa kita mendapatkan satu tiang, ya, yang tidak akan runtuh, tidak akan runtuh, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai sebaik-baiknya umat, ya, sebagaimana Nabi kita adalah sebaik-baiknya Nabi, ya. Dan juga ada tadi yang terlewat adalah bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, yakni maksudnya kepada kita semuanya, bahwa beliau mengatakan antum hadzi minal umam wa ana hadzukum minal anbiya. Aku ini adalah, kalian ini adalah bagianku daripada umat, kalian bagianku, dan aku ini adalah bagian kalian, ya, dari kalangan para nabi aku bagian kalian. Masya Allah. Nah, jadi ini artinya hal-hal yang harus kita syukuri karena ini nikmat yang luar biasa. Lalu ada tadi yang belum terjemahkan adalah wa wajadaka ailan fa'aghna, ya. Apa tadi? Wa wajadaka ailan fa'aghna, kaifa fasartumu? Ba'dha tafsir yaqul ay wajadaka mu'ilan li ummatik ya Muhammad. Na'am. Aghnaka li tughniya. Ya, jadi maknanya wajadaka ailan itu Allah Ta'ala menemukan engkau wahai kekasihku wahai Muhammad mengurus, ya, umatmu, dan fa'aghna, lalu Allah Ta'ala menjadikan engkau sugih, ya, untuk mengurus umatmu, ya, sugih. Allah jadikan engkau kaya untuk apa? Oh, ya, untuk mengurus umatmu, ya, untuk menolong umatmu. Ini tambahan saja sedikit, ya. Terus sekarang akan mendengarkan tausiah daripada Al-Alim Al-Fadil Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddar, ya, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Falitafaddal mashkura wa ma'jura. تفضل يا حبيبي. نعم. كلمتين تمام. يعني مش يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ليلة الجمعة هي ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا جاء في الخبر أكثروا من الصلاة عليه في الليلة الغراء. في هذه الليلة المباركة أمرك الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تكثر من الصلاة عليه. وقد اختصنا الله نحن الطائفة السادة الصوفية بمختلف طرقهم امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، فلا تجد أحد يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنتسبين للورثة المحمديين، وهذه نعمة من الله من الله بها علينا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل وليس فقط نكثر من الصلاة، نعقد المجالس والحضارات والاحتفالات للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه نعمة من الله علينا بها نجتمع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di ayat yang populer, ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini malam adalah malam Jumat, di mana malam kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis beliau memerintahkan kepada umatnya agar memperbanyak salawat fi Lailatul Gharra, di malam Jumat yang memiliki julukan Lailatul Gharra, malam yang sangat cemerlang, yang sangat terang benderang, dengan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para thariqah sufiyah semuanya adalah orang-orang yang menghidupkan malam Jumat ini dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi di malam Jumat ini, berikut pula kita membuat majlis-majlis, menghadiri berbagai kumpulan-kumpulan dan menghadiri berbagai acara-acara, yang acara-acara ini adalah acara-acara agama. الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم تكلم العلماء عن معناها. عندما تقول اللهم صل على محمد، ما هو معنى اللهم صل على محمد؟ قال بعض أهل العلم اللهم صل يا اللهم زد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رفعة وعظمة، وارفع قدره وانشر ذكره، وارفع رايته وانشرها في مشارق الأرض ومغاربها في الحياة وفي الآخرة، ارفعه مقاما عليا وارزقه المقام المحمود الذي وعدته. هذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض أهل العلم. ولكن القول الحق أن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غامض لا يعلمه إلا الله. فعندما تقول اللهم صل على محمد أنت لا تعلم معنى الصلاة، ولا أنا ولا أحد من المسلمين اليوم يعلم معنى الصلاة. ما هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتكلم عنها أحد وعن أسرارها. فلهذا الأفضل عندما تقول اللهم صل على محمد لا تخصص أي معنى ويجعله المعنى الغامض الذي قصده الحق سبحانه وتعالى. ماذا قصد الحق عندما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ هذا معنى غامض. والصحابة سألوا الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فأرانا صلوات ربي وسلامه عليه أن لا نقدر على الصلاة عليه نحن. فلهذا عندما تقول أنت لا تقول أصلي على النبي أصلي على النبي، لا، ما تقدر تقول هكذا، تقول اللهم صلي، فقط تطلب من الحق سبحانه وتعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت أهل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنت داري إيش معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ترجع الحق إلى صاحب الحق وتقول اللهم صلي بالصلاة التي أمرتنا أن نصلي عليه بها، والمعنى الغامض الذي أردته ولا نعلمه وأنت تعلمه. Kemudian beliau berbicara tentang salah satu makna salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbicara tentang makna salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita bersalawat kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, kita meminta kepada Allah agar Allah meninggikan derajatnya, entah di dunianya dengan berbagai pemberian yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti hanya saja tidaklah disebut nama Allah kecuali disebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Kemudian adapun di akhirat dengan Allah meninggikan derajat Nabi ke suatu maqamil mahmud, makom yang tidak bisa dituju oleh para rasul yang lainnya. Namun tetap para ulama alil haq, para ulama yang alil haq mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang tahu makna salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi, siapa yang tahu makna salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena tentunya salawat Allah itu berbeda dengan salawat yang kita maksudkan. Maka kata beliau, yang afdal bagi kita ketika kita bersalawat kepada Nabi, jangan kita khususkan makna yang kita ketahui. Kenapa? Kita hadirkan di dalam hati kita ketika bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan makna yang Allah kehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, para sahabat bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita sudah tahu
bagaimana tata cara salam kepada engkau. Namun sekarang kita belum tahu bagaimana cara kita bersalawat kepada engkau. Nabi besar Muhammad SAW memberikan contoh dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Didahului dengan nama Allah. Agar Allah yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, bukan kita, bukan usolli ala Nabi, bukan kita yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena tentunya salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW tidak ada yang tahu maknanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib sallallahu alaihi wasallam أتينا بها أول أمس وشيخنا دائما يكررها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحبيب عندما رأى بعض الصحابة يكثروا من الصلاة وبعضهم نذر قيام الليل وبعضهم ترك النساء وبعضهم واصل الصيام، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ بماذا أمرهم صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال مه الأذين توقف عن ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، والله إني الحبيب صلى الله عليه وسلم لأتقاكم لله وإني لأفطر وأصوم وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. أمرهم أن يرفقوا بأنفسهم وأمرهم أن لا يكثروا، حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه أيد رأي سلمان، أيد رأي أبو ذر على سلمان عندما قال إن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، قال نعم اللهم صل وسلم عليه. لكن عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أتى إليه كعب بن عجرة، أبي بن كعب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أجعل لك ثلث صلاتي، يعني أصلي عليك صلوات ربي وسلامه عليه، ثلث الدعاء أقسمه وأجعله صلاة عليك. هذا بمعنى هذا الحديث فيه معاني كبيرة، ولكن نأتي بالمعنى الذي أتوا به علماء الشريعة. قالوا أنا أدعو الله كثير يا رسول الله، فهل أجعل ثلث أدعيتي صلاة عليك؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، ما قال شيء لا يكفي أو قال لا نقص قليل، أبدا قال وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك نصف صلاتي؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم هي العمل الوحيد الذي أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم بالإكثار منه، ولم يقل ترفق بنفسك أو قل أو اقتصد فيه. Berbicara tentang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini terdapat cerita unik di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah suatu ketika melihat para sahabat Nabi ada yang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi, kemudian melihat ada sahabat Nabi yang mana banyak salatnya sampai gak berhenti banyak salatnya. Kemudian ada melihat para sahabat Nabi yang mana puasa sampai tidak berbuka sama sekali. Kemudian ada para sahabat Nabi yang menjauhi istrinya, tidak menyentuhnya istrinya sama sekali. Tahu apa yang dilakukan oleh Nabi? Respon Nabi ketika melihat sahabat melakukan berbagai amalan selain memperbanyak salawat, selain memperbanyak salawat, memperbanyak puasa gitu kan, menjauhi istrinya, kata mah tawagab, udah berhenti gitu kan. Jangan seperti itu, kata demi Allah saya itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian semuanya, gitu kan. Kata Nabi, siapa orang yang benci daripada sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Nabi ingin menjelaskan bahwa kita ini jangan sampai seperti itu sehingga kita menterlantarkan hak-hak yang lainnya, seperti yang terjadi ketika ada dua sahabat Nabi yang saling mencintai, Sayyidina Salman Al-Farsi dan sahabat Abu Dhar, gitu kan, dimana yang satunya ini tidak memperhatikan keadaan dirinya, wah keadaannya cumpang-camping, bahkan tidak menyentuh istrinya sama sekali, sehingga diberi nasihat oleh Sayyidina Salman Al-Farisi agar ketahuilah setiap sesuatu memiliki hak, jangan sampai diterlantarkan. Diri kita memiliki hak, harus perhatikan, istri kita juga punya haknya, harus kita sentuh dan kita perhatikan. Ini adalah respon Nabi ketika melihat sahabat Nabi memperbanyak amalan selain salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana respon Nabi?
ketika melihat ada sahabat Nabi yang mana di malam harinya dia hidupkan dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi yang bertanya kepada, ya Rasulullah, apakah saya boleh jadikan sepertiga malam ini untuk bersalawat kepadamu? Kata Nabi, ya silakan sekehendakmu, namun bahasa Nabi, kalau kamu lebihkan itu lebih baik. Bahasa Nabi tidak cukup, enggak, udah cukup segitu banyak, enggak. Nabi malah menganjurkan, ya sekehendakmu, tapi kalau ditambah lagi itu lebih baik. Kemudian sahabat tersebut berkata kembali, ya Rasulullah, gimana kalau saya jadikan setengah malam ini untuk memperbanyak salat kepadamu? Ya silakan, masih tak, tapi kalau kamu tambahkan lebih baik lagi. Hingga sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, saya jadikan malam ini semuanya untuk memperbanyak salawat dan salam kepadamu. Kata Nabi, idzan pahammu, kalau gitu apapun keinginanmu akan dicukupi dan apapun dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah respon sikap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyidina Ubay. Naam. هذه الليلة مباركة ما شاء الله، ليلة الجمعة. الإمام أحمد بن حنبل ذهب إلى أنها أفضل الليالي على الإطلاق، حتى قال لكثرة الأحاديث الواردة فيها أنها أفضل حتى من ليلة القدر. هذا الإمام أحمد رضي الله عنه. الإمام أحمد بن حنبل قال ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر التي تأتي مرة في السنة. ما شاء الله نغتنم هذه الليلة. الآن ألقنكم صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي لشيخنا الحبيب العلامة الإمام إبراهيم بن عمر بن عقيل قدس الله سره ورضي الله عنه. من أكثر منها يكون محبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم. لقنكم تأتوا بها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه كما يرضيك ويرضيه وحببنا إليه وزدنا محبة فيه مرة أخرى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه كما يرضيك ويرضيه وحببنا إليه وزدنا محبة فيه. هذه صيغة المحبة، من أكثر منها يكون محبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم. أجزناكم فيها، قولوا قبلنا الإجازة. قبلنا إجازة. Nah, kemudian beliau mengatakan kita di malam Jumat ini intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan malam yang sangat mulia ini, di mana Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau sampai-sampai memiliki pendapat bahwa paling afdolnya malam itu alal itlaq secara keseluruhan adalah malam Jumat. Bahkan malam Jumat ini lebih afdol ketimbang Lailatul Qadar. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Kemudian barusan mengijazahkan beliau kepada kita bentuk salawat dari Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Agil. Salawat yang barusan, siapa orang yang memperbanyak salawat barusan, maka orang tersebut akan menjadi orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca doanya, salawatnya, tuliskan, bacakan salawatnya sedikit-sedikit. Ntar disebarluaskan di guru ditulis. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin habibikal mahbub wa muhibbih kama yurdika wa yurdih wa habibna ilaih wa zidna muhabbatan fi. Katalar sekali, alhamdulillah. Katalar sekali mah ngan kedua kali bureng. Ada insyaallah. Alhamdulillah. Jadi nanti disebarkan lewat tim IT ya, ditulis dan diterjemahkan. Ini sholawat ijazah dari yang mulia Al-Habib Muhammad bin Abdul Haddad. Beliau mengatakan ini sholawat diterima dari ulama besar, ulama yang agung, yaitu Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Agil ya.
Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil, yang mana beliau mengatakan orang yang mendawamkan salawat ini maka dia pasti akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan siap mengamalkan? Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kita di akhir pertemuan ini kita menutup dengan doa, ya, dan kita semua memohon doa dari Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Liyad'u lana. Na'am, doa, na'am. ختام خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا اجتمعنا في هذا المجمع المبارك محبة في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، فاجعلنا وأحبابنا والحاضرين وأحبابهم وأهل بيوتهم من المحبوبين عند هذا الحبيب العظيم. اللهم اجعل هذا المجلس سببا لفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسببا لصلاح حال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل كل واحد منا يخرج من هذا المجلس وذنوبه مغفورة وعيوبه مستورة وحاجاته مقضية ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kubul, kubul, kubul. Selamat bertemu kembali di malam Jumat tanggal berapa? Sama ya waktunya, kita waktunya lebih awal. Ya, toh saya nama gerak maruli sing loba sholawat ya. Teras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.